Crémeux et onctueux, un classique de la cuisine italienne, c'est le risotto aux champignons. Alors pour la préparation ديال le risotto aux champignons, أول حاجة غتحتاجوها غناخدو une gamelle comme ça اللي هي assez profonde باش ما يتعجنش لنا le risotto ديالنا. غنديروها فوق العافية. On va mettre un petit peu d'huile de table comme ça. Ou après نديرو un peu ديال البصلة. أنا j'ai pris de l'oignon blanc. Donc البصلة بيضاء هكا مشلضة نحطوها فوق ديك الزويتة ديالنا. Alors pour moi, ce que j'aime aussi rajouter mes risottos, c'est des poireaux. Donc on a poireaux هنايا مقطعات هي طريفات ولا البورو. ونبدا نحركوهم هكا حتى يهبطوا لنا ديك البصيله ولي بوارو ديالنا. Alors en attendant les poireaux ديالي والبصله تهبط, ce que je vais faire d'abord, je vais m'occuper des champignons. Alors بالنسبه les champignons, هنايا عندي en fait je fais toujours un mélange entre des champignons séchés et des champignons frais. علاش ملي كنستعملوا les champignons séchés وكنرطبوهم في الماء كنستعمل داك الماء ديالهم pour encore relever ونعطي le goût ديال la terre, le goût ديال les champignons اللي كيتزاد حتى هو في les risottos. et aussi ملي كتستعملوا du champignon اللي هو séché كيعطي داك le goût ديال الشامبينيون كيكون مجهد اكثر. pour les champignons frais تستعملوا n'importe quel champignon. donc شنو ما عندكم. انا هنايا خديت بون هادو d'accord, mais vous pouvez aussi utiliser des champignons pareils عاديين. donc دابا غادي ناخذ داك les champignons séchés ديالي كناخذهم كوم سا كنعصروهم مزيان من الماء وغنقطعهم طريفات صغار. غنقطع داك لي champignons frais حتى هما ديالي. donc là je vais leur enlever ça. hop. donc et là je vais rajouter les champignons ديالي على les poireaux comme ça. donc من بعد ما طابوا داك لي champignons هبطوا شويه comme ça, اش غنديرو سي لا اللي غادي نزيد du riz spécial risotto. c'est important pour réaliser votre risotto. comme le riz اللي سميتو le riz arborio, d'accord. donc c'est un riz qui est spécial risotto. علاش كيكون فيه le niveau ديال l'amidon en fait ولا le النشا كتكون كثيره, c'est pour ça كيعطينا داك le petit côté crémeux, d'accord. donc غناخدو du riz arborio, je vais le mettre comme ça. je mélange. نخلطوه مزيان باش يدخل فيه كاع لي saveurs ديال les champignons et les oignons, les poireaux. donc et là ce que je vais commencer à faire c'est مرة حتى تينشف كنبدا نسقيه comme ça de cette manière ونحرك ونخليه عاوتاني حتى ينشف ونسقيه encore. je vais vous montrer. il faut être très patient avec le risotto. le risotto كنبقاو نسقيه ونحركو حتى تطيب لا غرين وكتولي عندها داك لو كوتي على كريمو, مي خصها تكون باقا كروكونط ان بتي بو, ما تخليوش حتى يتعجن بزاف. دونك عقلتيو على داك الماء اللي كنا رطبنا فيه لي شامبينيون. دونك تا هو غادي نسقي به عوض لو بويون ان بتي بو باش كيعطينا une saveur de champignons كتجي لذيذه بزاف. فوالا et je continue comme ça حتى تيطيب لنا لو ريزوتو ديالنا. دونك من بعد ما طاب ليا لو ريزوتو ديالي en dernière étape غادي نزيدو pas mal beurre, du beurre. ها هو هنايا. et je mélange. et la dernière étape pour finir كنزيدو du parmesan râpé. donc غتاخدو داك le fromage parmesan ونزيدوه comme ça ونخلطو le risotto ديالنا. je sais pas si vous avez vu, j'ai pas mis de crème parce que بزاف د الناس كيديروا في الريزوتو ديالهم لا كريم. mais en fait un vrai risotto ما كتكونش فيه لا كريم. في الاخر كنديروا داك le beurre ومن بعد كنزيدوا عليه le parmesan. et voilà votre risotto كيبان لكم bien crémeux. regardez.
Alors mon risotto aux poireaux et champignons haoua. ما تنساوش la petite astuce ديال les champignons séchés parce que vraiment كتعطي une saveur incroyable. Je vous souhaite un très bon appétit et comme diraient mes amis en Italie, bon appetito.